السلام علیکم بچوں، خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کے اسباق کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے آج میں آپ کو پڑھاؤں گی طویل نظم، اور طویل نظم میں علی سردار جعفری کی لکھی ہوئی نظم وقت کا ترانہ۔ تو آئیے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ بھی طویل نظمیں کہی جا سکتی ہیں۔ طویل یعنی بہت لمبی نظم۔ تو مثنوی، قصیدہ، مرثیہ بہت طویل نظمیں ہوتی ہیں، لمبی نظمیں ہوتی ہیں، تو اس لیے انہیں بھی طویل نظمیں کہی جا سکتی ہیں۔ لیکن طویل نظم دراصل نظم کی ایک خاص قسم ہے جس کا چلن پہلی جنگ عظیم 1914 یعنی 1914 کے بعد ہوا۔ پہلی مشہور ترین طویل نظم انگریزی کے ممتاز شاعر ٹی ایس ایلیٹ کی دا ویسٹ لینڈ ہے، اور پہلی مشہور ترین طویل نظم یعنی لمبی نظم انگریزی کے ممتاز شاعر ٹی ایس ایلیٹ کی دا ویسٹ لینڈ ہے۔ شاعری کے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ طویل نظم ایک طرح کا تخلیقی مقالہ ہے، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ طویل نظم کیا ہے، ایک تخلیقی مقالہ ہے، یعنی کہ لمبی نظم لکھنے کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اپنی وسعت اور طوالت کے باعث طویل نظم میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ شعری تجربے کا اظہار تسلسل کے ساتھ اور مربوط طریقے سے کیا جائے۔ طویل نظم کی حیت متعین نہیں ہے۔ یہ نظم عام طور پر ابتدا سے اختتام تک ایک ہی بحر میں کہی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف بحروں کو ایک ہی نظم میں استعمال کیا جائے۔ طویل نظم کی حیت کیا متعین نہیں ہے، ایک فکس نہیں ہے کہ ایک دم اسی بحر میں نظم لکھی جائے گی، لیکن عام طور پر اسے کیا ہے، اختتام تک ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے، شروع سے آخر تک ایک ہی بحر میں لکھی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف بحروں کو بھی ایک نظم میں استعمال کیا جائے۔ ظاہری اعتبار سے طویل نظم کی ایک معروف مثال مسدس حالی ہے۔ اب آپ نے مسدس حالی پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو سنا تو ضرور ہوگا۔ مولانا الطاف حسین کی حالی کی لکھی ہوئی مسدس حالی یہ ایک طویل نظم ہے جو بہت مشہور و معروف ہے، اور اقبال کی بعض نظمیں، خضر راہ، مسجد قرطبہ، ذوق و شوق بھی طویل نظمیں ہیں۔ ان نظموں کی حیت روایتی ہے۔ حیت یعنی بناوٹ، جو کس بحر میں لکھا گیا ہے، کس طریقے سے لکھا گیا، یہ بات۔ طویل نظم کی حیت میں بڑے اور انقلابی تجربوں کا سلسلہ سردار جعفری کی نظموں سے شروع ہوا۔ نئی دنیا کو سلام اور ایشیا جاگ اٹھا ان کی مشہور طویل نظمیں ہیں۔ اردو کے مشہور طویل نظمیں جنہیں بہت مقبولیت ملی یہ ہے حسن کوزاگر۔ حسن کوزاگر جن کو بہت مقبولیت ملی ہے، یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ نون میم راشد کی، ٹھٹ جعفر طاہر کی، پرچھائیاں ساحر لدھیانوی کی، آدھی صدی کے بعد وزیر آقا، سندھ باد، شہرزاد، شب گشت، سلسلہ الجرس، سیارگاں، ستن ناقوس، عمیق حنفی، ولاس یاترا، کمار پاشی۔ مشرق و مغرب کی تقریباً تمام زبانوں میں طویل نظمیں لکھی جا رہی ہیں، اور مشرق مغرب میں کی تمام زبانوں میں کیا ہے، اب طویل نظمیں لکھی جا رہی ہیں۔ اگر کسی بات کو ہمیں طویل حساب سے بتانا ہے یا بہت تفصیل سے بتانا ہو تو ہم طویل نظمیں میں یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اب علی سردار جعفری کی مختصر سی حالت زندگی پڑھتے ہیں۔ علی سردار جعفری بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ ان کی عمر 23-24 سال رہی ہوگی جب اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ ابتدائی سے اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ لکھنؤ میں سبت حسن اور مجاز کے ساتھ مل کر انہوں نے نیا ادب کے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ بعد میں وہ بمبئی چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ انتقال بمبئی میں ہوا۔ سردار جعفری شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی۔ خون کی لکیر، ایشیا جاگ اٹھا ان کے ابتدائی شعری مجموعے ہیں۔ بعد کے مجموعے میں ایک خواب اور پراہن شرر اور لہو پکارتا ہے قابل ذکر ہیں۔ سردار جعفری کے شعری تخلیقات میں نئی دنیا کو سلام ایک طویل نظم ہے۔ سردار جعفری کے شعری تخلیقات میں نئی دنیا کو سلام کیا ہے، ایک ان کی طویل نظم ہے۔ سردار نے یہ نظم ہندوستان کی آزادی سے 1 سال پہلے 1946 میں لکھی تھی۔
नज़म का बुनियादी मौजू मगरबी साम्राज्य और सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत, जद्दोजहद और इनकलाब की दावत के बाद नज़म एक खुशगवार मुस्तकबिल की उम्मीद पर ख़त्म होती है। नज़म का अंदाज तमसीली है। आइए वक्त का तराना का नज़म का मरकज़ी ख्याल पढ़ते हैं। वक्त का तराना एक तवील नज़म है। जावेद, मरियम, फरंगी और नामाए बर के किरदारों के ज़रिए इस नज़म के मुख्तलिफ अज्जा तरकीब दिए गए हैं। पहले जुज़ को हुर्फ अव्वल और आखिरी जुज़ को हुर्फ आखिर का उन्वान दिया गया है। नज़म में साम्राज्यत या शहनशाहियत और इसके इस्तेहाल, इसके जुल्म सितम, इसके खिलाफ नफ़रत का गम गुस्सा, इसके खिलाफ बगावत और इनकलाब की बात कही गई है। इस्तेहाल माने होता है जुल्म सितम, किसी गरीब पर ज़रूरत से ज़्यादा जुल्म करना, ये क्या है? इस्तेहाल है। तो इस नज़म में क्या है? साम्राज्यत, शहनशाहियत और इस्तेहाल, इसके इस्तेहाल के जुल्म सितम और इसके खिलाफ क्या है? नफ़रत का गम गुस्सा, इसके खिलाफ बगावत और इनकलाब की बात कही गई है। सरदार जाफरी की ये नज़म इश्तराकी नज़रिया की पूरी तरह तर्जुमानी करती है। इसमें एक तरफ मुतलक़ुल हुक्म शहनशाहों के जुल्म सितम है, तो दूसरी तरफ अवामी जद्दोजहद जो बालाखिर आज़ादी दिलाकर ही रहती है। एक तरफ क्या है? शहनशाहों के जुल्म सितम है, तो दूसरी तरफ अवाम की जद्दोजहद है। और बालाखिर जो अवाम की जद्दोजहद है, जो मेहनत मुश्किल से वो कोशिश करते हैं, उन्हें आज़ादी मिल ही जाती है और वो आज़ादी दिलाकर रहते हैं। नज़म के इशार की तशरीह पढ़ते हैं। मुंदरजा ज़ैल इशार नज़म वक्त का तराना से लिए गए हैं, जिसे अली सरदार जाफरी ने लिखा है। बंद एक है तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब कि इस मुल्क की बहार है और वादियाँ गूंजती हैं नारों से, साजो आहंग आबशार है। और शायर कह रहा है कि ऐ वक्त, तूने बहुत सी बहारें देखी हैं, लेकिन इस बार इस मुल्क की बहार ही देख, कुछ और है। वादियाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रही हैं, हर तरफ से इनकलाब की आवाज़ें आ रही हैं। जब मुल्क में अंग्रेज़ की हुकूमत थी और उस वक्त हिंदुस्तान की आवाम क्या है? बिल्कुल जद्दोजहद में थी और हर वक्त क्या है? नारेबाजी होता रहता था और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए लोग बिल्कुल जुड़े हुए थे और हर तरफ क्या है? इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारों से क्या है? वादियाँ गूंज रही हैं और हर तरफ से क्या है? इनकलाब की आवाज़ें आ रही हैं। बंद दो में है काफिला इनकलाब का है रवा, बज रही है खुशी की शहनाई, जलजलों से दहल रही है ज़मीन, ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई। तशरीह पढ़ते हैं। इनकलाबियों का काफिला रवा दवा है, इनके कदमों की चापों से और इनकलाबी नारों से ज़मीन जलजलों की मानित दहल रही है और इनकलाब के शोर से पहाड़ अंगड़ाई लेकर बेदार हो रहे हैं। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ रही है। बदतीन है सुलग उठी है इंतकाम की आग, बर्फ़ की चोटियाँ दहकती हैं, जुल्म और जबर के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियाँ चमकती हैं। तशरीह पढ़ते हैं। बरसों से ये ग़ुलाम इंसान जुल्म सितम सह रहे थे, लेकिन आज इनके सीनों में इंतकाम की आग सुलग रही है। इसकी गर्मी से पहाड़ों की बर्फ़ तक पिघलने लगी है। जुल्म सितम के अंधेरे में गम गुस्से की तजल्लियाँ से चमक रही हैं। जुल्म सितम के अंधेरे में क्या है? गम गुस्से की तजल्लियाँ यानी रोशनी चमक रही है। इस बात की दलील है कि अब हमें आज़ादी मिलने वाली है। जिनको कुचला गया है सदियों से, आज तक इनके दिल धड़कते हैं, जिंदगी के बुझे हुए शोले एक नई शान से भड़कते हैं। तशरीह पढ़ते एक ज़माने से जिनका इस्तेहाल किया जाता रहा है, जिन्हें दबाया और कुचला गया है, आज वो इनके दिलों में गम गुस्सा है, शोले हैं, इसलिए आज वो शोले नई शान से भड़क उठे हैं। फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की स्याह, जगमगाती है अदल की शमशीर। अदल यानी होता है इंसाफ और शमशीर यानी तलवार। मिल सकेगी ना जालिमों को पनाह। अब मजदूर और किसान बेदार हो चुके हैं। किसानों के दिलों में भी बगावत की आग सुलग उठी है। अब जालिम का मुकदमा अवाम की अदालत में पेश होगा। अदल की चमकती हुई शमशीर से जालिमों को हरगिज पनाह ना मिल सकेगी। बंदशे है कारखानों के आहनी दिल से, एक सैलाब सा उबलता है, सुर्ख परचम हवा के सीने पर बन के रंग शफक मचलता है।
अब चारों तरफ लाल परचम लहरा रहा है। कम्युनिस्टों की हुकूमत है, यानी मजदूरों की हुकूमत आ गई है और सुर्ख झंडा आसमान में शफक की तरह लहरा रहा है। यही हिंदुस्तान का साहिल है जिस पे टूटा गुरूर सुल्तानी, आग से लग गई है पानी में, मौजें करती हैं शोला अफशानी। और इसी हिंदुस्तान के साहिल पर बादशाहों का गुरूर टूटा था। पानी में भी आग सी लगी हुई है और मौजें भी आग उगल रही हैं। बादबां खुल गए बगावत के, बम्बई के जहाज़ों को सलाम, जो शहनशाहियत से टकराए ऐसे जाबाज गाजियों को सलाम। इस बंद में अली सरदार जाफरी ने इन मल्लाहों को नजराना अक़ीदत पेश किया है जिन्होंने बरतानवी साम्राज्यत के खिलाफ समुंदर के बीच में अलम बगावत बुलंद किया। अलम यानी झंडा, मुल्क का झंडा क्या है, बगावत के किया, अंग्रेज़ के खिलाफ क्या है, अपना झंडा बुलंद किया। शायर बम्बई के इन जहाजियों को, इन गाजियों को सैल्यूट करता है। शायर है बम्बई के इन जहाजियों को, इन गाजियों को, यानी कि लड़ने वालों को क्या सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है। दीदनी अहले शहर का है शिकवा, गोलियां रोकते हैं सीनों पर, लब पे नारे निगाह में अज़म जिहाद, हुर्रियत जू फगन जीनियों पर। अब जंग आज़ादी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि शहर के लोगों की शान व शौकत, अज़म व हौसला देखने के काबिल है। वो सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, लेकिन इनके लबों पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे हैं और इनके निगाहों में जिहाद का अज़म है। इनकी पेशानियों पर आज़ादी की चमक है। और जब आज़ादी आखिरी वक्त होने को था तो लोग इतने पुरजोश तरीक़े से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे कि वो सीने पर गोली खाने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। और शहर के लोग बड़े शौन शौकत से जीते थे और अज़म हौसला के साथ कि अब हमें आज़ादी मिलकर रहेगी, और वो पूरे जोश में थे और पूरे ताकत के साथ लड़ रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। हर सड़क पर समंदरों का उबाल, हर गली में है जोशे तूफानी, गर्क कर देगी बादशाहों को आदमी के लहू की तुग़यानी। इनकलाबियों के काफ़िले हर सड़क पर समुंदर की तरह उबल पड़े हैं। इस भीड़ से गली कूचों में भी तूफान सा आ गया है। जज्बाए हुर्रियत से भरे इनकलाबियों के जोश और गम व गुस्से के तूफान में बरतानवी साम्राज्यत पूरी तरह गर्क हो जाएगी, क्योंकि ये इनकलाबी अपना खून देकर भी वतन की आज़ादी ज़रूर हासिल करेंगे। और ये कि जो इनकलाबी हैं, ये जो हिंदुस्तानी हैं, अपना खून देकर भी क्या है, वतन की आज़ादी हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब मशक़ी सवाल जवाब पढ़ते हैं कि सवाल नंबर 1 है खेतों से बगावतों की सिपाह उगने का क्या मतलब है। तो जवाब लिखेंगे अब जंग आज़ादी में किसान भी शामिल हो गए हैं, उन्होंने भी बगावत पर कमर कस ली है, वो भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सवाल 2 है सुर्ख परचम किस बात की अलामत है। तो जवाब लिखेंगे सुर्ख परचम कम्युनिस्ट पार्टी का है, जो जोश की अलामत है, फतह की अलामत है। सुर्ख परचम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है, जो जोश की अलामत और फतह की अलामत है। सवाल 3 है आदमी के लहू की तुग़यानी बादशाहत को किस तरह ख़त्म कर देगी। तो जवाब लिखेंगे बादशाहत जो चंद मुट्ठी भर साथियों की वजह से हिंदुस्तानियों पर काबिज़ है, बादशाहत जो मुट्ठी भर साथियों की वजह से हिंदुस्तानियों पर काबिज़ है, उसके आगे करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े हो गए हैं जो सीनों पर गोलियां खाने के लिए तैयार हैं। इनके तूफानों से बादशाहत घुटने टिकने पर आमादा हो जाएगी। अमली सरगर्मियां में है अपनी लाइब्रेरी से सरदार जी नाम की किताब हासिल कीजिए और अली सरदार जाफरी की नज़में पढ़िए। दिगर सवालात में देखते हैं। सवाल नंबर 1 है अली सरदार जाफरी की नज़म निगारी का जायज़ा लीजिए। जवाब लिखेंगे ख्वाब और शिकस्त ख्वाब इस दौर का मुक़द्दर है और नए ख्वाब देखना इंसान का एक ऐसा हक़ है जिससे कोई ताकत, कोई इक़्तिदार से महरूम नहीं कर सकता, और शायद यही इंसान और इंसानियत के मुस्तक़बिल की ज़मानत है। यही अज़म और हौसला लिए अली सरदार जाफरी मैदान शायरी में उतरे और अपनी घन गरज और ख़तीबाना अंदाज के साथ बहुत जल्द तरक्की पसंदों के अलम बरदार बन गए। ख़तीबाना अंदाज यानी खिताब कर रहे हैं, सामने जैसे खड़े होकर बोल रहे हैं। हर आशिक सरदार यहाँ,
ہر معشوقہ سلطانہ ہے۔ یہ لب و لہجہ، یہ تیور لے کر وہ شاعری کے میدان میں آئے اور اپنی نظموں سے انہوں نے اردو شاعری میں ایک مقام پیدا کیا۔ انہوں نے طویل اور مختصر دونوں طرح کی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی نظمیں جدید نظم کی تعریف پر پوری طرح کھری اترتی ہیں۔ ان کی نظمیں بہت چست اور مجموعی تاثیر سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایک بھی مصرع یا بند ایسا نہیں ہوتا جسے نکالا جا سکے۔ میرا سفر نظم میں انہوں نے خود اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہے۔ نیند کیوں رات بھر نہیں آتی بھی ان کی ایک طویل نظم ہے، جس میں قیدی کے وہ احساسات نظم کیے گئے ہیں جو اسے اپنے بچے کی سالگرہ پر پریشان کر رہے ہیں۔ نئی دنیا کو سلام بھی ان کی ایک طویل نظم ہے، جس کا بنیادی موضوع مغربی سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت ہے۔ جدوجہد اور انقلاب کی دعوت کے بعد نظم ایک خوشگوار مستقبل کی امید پر ختم ہوتی ہے۔ نظم کا انداز تمثیلی ہے۔ ہاتھوں کا ترانہ ہو یا لمحوں کا چراغ، میرا سفر ہو یا تخلیق کا کرب، آباد ویرانے ہو یا ایک پھول، غم کی آنکھیں ہو یا آرزو کے صنم خانے، پیاس کی آس ہو یا تن کی چاندی من کا سونا، شام غم ہو یا خنجروں کی روشنی، ان کی سرداری ہر جگہ اپنی مخصوص رنگ و آہن سے چیخ چیخ کر اپنی انفرادیت کا اعلان کرتی ہے۔ انفرادیت یعنی سب سے الگ ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ بیانیہ اور طویل نظموں میں سردار جعفری کی کچھ زیادہ ہی کامیاب نظر آتے ہیں۔ سر تور میں آس میں پرواز کے نام لکھی گئی ان کی نظم ایک بہت ہی کامیاب نظم ہے، جس کا آغاز وہ یوں کرتے ہیں: دل کو بےتاب رکھتی تھی ایک آرزو، کم ہے یہ وسعت عالم رنگ بو۔ یہ بےتاب آرزو وہی تو ہے جو انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ آسمان سے گرا تھا جو کل ٹوٹ کر وہ ستارہ بدوش قمر آ گیا۔ انسان اپنی تلاش سے چاند تک جا پہنچا، مگر شوق کی حد مگر چاند تک تو نہیں ہے ابھی رفعت آسماں اور بھی۔ غرض سردار جعفری نے بڑی خوبصورت انداز میں خلائی پرواز کرنے والوں کو نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ سردار جعفری کی شاعری میں ہمہ گیری اور پختگی بھی ہے۔ مارکسی نظریات کو انہوں نے اپنی شاعری میں بڑی حسن خوبی سے پیش کیا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توپوں کی گھن گرج، گولیوں کی تڑا تڑ، ٹینکوں کی شور اور بارود کی بو کو اپنی شاعری میں اس سلیقے سے استعمال کیا ہے کہ مشینوں کی گڑگڑاہٹ، گولی بارود، ٹینک اور توپوں کی حرکات و سکنات کو شعری سانچے میں ڈھال کر شاعری میں ایک نیا راستہ نکالا ہے۔ اس جہت میں انہوں نے ان غیر شاعرانہ اشیاء سے جو شعریت پیدا کی ہے، اس سے نہ صرف ان کی نظموں کے حسن میں اضافہ ہوا بلکہ ان کی گھن گرج اور خطابت بھی نکھر گئی ہے۔ اس اعتبار سے علی سردار جعفری نظم نگاری میں ایک ممتاز نظم نگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگوں نے اس نظم میں پڑھا کہ ان کی نظمیں کیا ہے، توپوں سے، بارود، ٹینکوں اور گولی کی آواز کی گڑگڑاہٹ سے نظم میں مطلب سنائی دیتی ہے اور پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ان کے نظم لکھنے کا بالکل نیا انداز تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بچوں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔